So guys, nandito ako sa Bukasa na na washing machine yan guys. OOTD ko yan guys. Ayun sila ate guys. Hay naman kayo dyan guys. Siyempre yung papalaban natin guys. Libre lang guys. May permitted dito sa Anbar. So kaswag. Check na lang kung tama ito. Hay naman kayo dyan. Puro ko lang yung guys. So yun sila ate guys yan. Hay naman kayo dyan. Kasi ano to yung guys, yung flyers. Sana lang to guys, sa may Bisayan lang to guys. Ayun si kuya. Hi ka naman dyan sa vlog ko. So ito yung nila guys, yung dry nila guys. Sobrang ganda dito guys. Sobrang ma-formal tsaka luxury guys. Tsaka yun na, sikasa nila yung ko. Yan, si Mama Jo guys yan. Welcome po sa vlog ko guys. Lahat tayo sikat ha. Yan. Si Mami yan. Papalaba. Sino ba yan? Ha? Nagbablog ako. Nagbablog ako para sumikat yung vlog ko. Para umasenso ako. Ayaw kayo lang kayo sabi na lang. Siyan eh. Ito na, 30 na kasi yun. Lalo naman natin, ma'am, di naman na ako kasi Tsaka pwede ka mag-spin dito guys. Yan. Pwede kumikat dito guys. Mananalo din ako guys. Kaya umahan lang yan. Okay, price. Ito. Ito girl. Lucky prize. Wow. Yan. So guys, don't forget to hit like, share, and subscribe my YouTube vlog natin for Viral Shop as well. See you next vlog guys. Bye. Papalabang lang. Libre lang to guys. Punta na kayo.